आउ एक नुआ क्लास को मोर समस्त पाठक मंडली मानक प्रथमे मो स्वागत जनाऊँच 2024 वर्ष पर समस्त यूट्यूब परिवार सदस्य मानक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज आम ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकासर MCQ क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करिबा। प्रथम क्वेश्चन होची भारतीय संविधान रे स्वीकृति प्राप्त भाषार संख्या केते? उत्तर होची 26। 2 नंबर क्वेश्चन होची भारतीय आर्य भाषार मूल भाषा परिवारटी कौन? उत्तर होची इंडो यूरोपीय। 3 नंबर क्वेश्चन होची भारतीय आर्य भाषा केउ इंडो यूरोपीय भाषार वर्ग सह संपुक्त? उत्तर होची सप्तम। 4 नंबर क्वेश्चन होची भारतीय आर्य भाषा केउ आर्य भाषार उपशाखा? उत्तर होची इंडो ईरानियम। 5 नंबर क्वेश्चन होची प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम पर्यायटी कौन? उत्तर होची वैदिक संस्कृत। 6 नंबर क्वेश्चन होची पाली भाषार समय सीमा केते? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200। 7 नंबर क्वेश्चन होची मध्य भारतीय आर्य भाषार समय सीमा केते? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 1000। 8 नंबर क्वेश्चन होची निम्नोक्त भाषा मध्यरु केउंटी मध्य भारतीय आर्य भाषा अंतर्गत नुहे? उत्तर होची लौकिक संस्कृत। ए गोटिक भाषा होची मध्य भारतीय आर्य भाषार अंतर्गत नुहे। आउ समस्त पाली प्राकृत अपभ्रंश एगुड़िक मध्य भारतीय आर्य भाषा द्वारा अंतर्भुक्त बोली आमे कहि परिबा। 9 नंबर क्वेश्चन होची प्राकृत भाषार समय सीमा केते? उत्तर होची ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्ट 500 पर्यंत। 10 नंबर क्वेश्चन होची प्राकृत भाषा केते भाग रे विभक्त? उत्तर होची 5 भाग रे विभक्त। 11 नंबर क्वेश्चन होची ओडिया भाषा निम्नोक्त मध्यरु केउ अपभ्रंश भाषार मूल उत्सरु सृष्टि होईची? उत्तर होची मागधी। 12 नंबर क्वेश्चन होची निम्नोक्त मध्यरु केउ भाषार शाखारु ओडिया भाषार उत्पत्ति होईची? उत्तर होची पूर्वी मागधी। 13 नंबर क्वेश्चन होची आर्य मानक भारत आगमन को भित्ति करी भारतीय आर्य भाषार विभाग दृष्टि ओडिया भाषाटी केउ वर्ग अंतर्भुक्त? उत्तर होची बहिरंग। 14 नंबर क्वेश्चन होची ओडिया भाषा केउ मागधी अपभ्रंश भाषार उपशाखा? उत्तर होची दक्षिणी पूर्वी मागधी। 15 नंबर क्वेश्चन होची औड्री अपभ्रंश केउ भाषार अन्य नाम? उत्तर होची दक्षिणी पूर्वी मागधी। 16 नंबर क्वेश्चन होची औड्री अपभ्रंश भाषा भरत मुनि नाट्यशास्त्र रे केउ नाम रे नामित होईची? उत्तर होची औड्री विभाषा। 17 नंबर क्वेश्चन होची निम्नोक्त भाषा मध्यरु पूर्वी मागधी प्राकृत सह केउ भाषार समन्वय रे ओडिया भाषा सृष्टि होईची? उत्तर होची अस्टिक द्राविड़। 18 नंबर क्वेश्चन होची आनुमानिक केते शताब्दी बेलकु औड्री विभाषा सृष्टि होइथिला? उत्तर होची ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दी। 19 नंबर क्वेश्चन होची अपभ्रंश भाषार विकास केउ समयरु होईची? उत्तर होची ख्रीष्टीय सप्तम अष्टम शताब्दी। 20 नंबर क्वेश्चन होची किए उड्र शब्दरु विकृत भावे उच्च बोली कहिथिले? उत्तर होची हुएन्सा। 21 नंबर क्वेश्चन पे मान होची क स्तंभ और ख स्तंभर मिलन करिबा। प्राकृत सर्वस्व ग्रंथ को मार्कंडेय रचना करिसंती। प्राकृत अनुशासन को पुरुषोत्तम रचना करिसंती। प्राकृत कल्पतरु को अनिरुद्ध भट्ट रचना करिसंती। नाट्यशास्त्र पुस्तक को भरत मुनि रचना करिसंती। 22 नंबर क्वेश्चन होची
ଔଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ଶୈବଜ ମୈବଡ଼ି ଯୋଗାତଦେଶ ସୌର ସେନଦ୍ୟୋହ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ ସର୍ବସ୍ୱ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ଭାଷାର ସମନ୍ୱୟରେ ଔଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌରସେନୀ ଓ ଶବର। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ମତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଔଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କାଳିଙ୍ଗ। 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତାନୁଶାସନ ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତ କଳ୍ପତରୁର ଗ୍ରନ୍ଥର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ ଔଡ୍ରି ଅପଭ୍ରଂଶ ବ୍ୟତୀତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ କେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଆଭିରିକା ଦ୍ରାବିଡ଼ି କୁର୍କୁଳିନ ବୌନକସି ମାଣ୍ଡୁରିକେତ ନାମ୍ନା ସାକର ଔଡ୍ର ଦ୍ରାବିଡ଼ାଦି ବୌଚ ପ୍ରଭଂସତମ୍। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଭଟ୍ଟ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଶକରାଭିର ଚାଣ୍ଡାଳ ଶ୍ରବର ଦ୍ରାବିଡ଼ୋଡ଼ ଯାହା ହୀନା ବଚନେ ଚରଣଂ ଚ ବିଭାଷାଃ ସପ୍ତ କୀର୍ତ୍ତିତାଃ। ଏହା କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ର ଚୈବ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟ କୌନ୍ତକ ସିଂହାଳଃ କାଳିଙ୍ଗ ପ୍ରାଚ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକାଞ୍ଚ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଗୌଜରାଃ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ଔଡ୍ରି ବିଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ? ଏହା ହେଉଛି ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ଅପଭ୍ରଷ୍ଟ ରୂପ ଯାହା ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗ୍ରିୟର୍ସନ। 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମିଳନ କରିବା। ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ସୁମଣ୍ଡଳ ଲେଖ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 569 ମସିହାରେ। ମାଧବବର୍ମାଙ୍କ ନିମିତା ତାମ୍ର ଲେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 619ରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଅନନ୍ତଦେବଙ୍କ ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ରଶାସନ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କ ଉଜାମ ଶିଳାଲେଖା ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 1051ରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। 34 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମାଧବବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁମ୍ଭାର। 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଅନନ୍ତଦେବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ରଶାସନରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପନ୍ଦର ଓ ଭିତରୁ। 36 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦନ ଭୁଜବଳ ପରାକ୍ରମ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଯାହା 1050ରେ ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲା। 37 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କାଳଚନ୍ଦ୍ର ଶୂଦ୍ରବ୍ରତ ଏତକ କାଳଙ୍କରସ ଏହା କେଉଁ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖା। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ୱୈଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାକୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଓ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ସୁନୀତ କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ। 39 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଉଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ? ତାଲିମ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନାହିଁ। ଯଦି ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ଉଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେବ ସଂସ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। 40 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି କିଏ ଚର୍ଯ୍ୟାଗୀତିର ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ।
41 नंबर क्वेश्चन होउछि निम्नोक्त भाषाविदों मध्यरु किए चर्यागीतिर भाषा को प्राचीन बंगला बोली स्वीकार करिनाहांती। उत्तर होउछि परशुराम चतुर्वेदी। 42 नंबर क्वेश्चन होउछि किए चर्यागीतिर भाषा संपर्क रे कहिथिले इट इज ओल्ड बेंगली एंड नॉट ओल्ड मागधी, ओल्ड मिथाली, ओल्ड भोजपुरी एंड ओल्ड ओडिया। उत्तर होउछि सुनीत कुमार चटर्जी। 43 नंबर क्वेश्चन हो चर्यागीतिर मैथिली भाषार समन्वय रही बोली किए कहिथिले। उत्तर होउछि जयकांत मिश्र। 44 नंबर क्वेश्चन होउछि किए कहिथिले शारदा दासଙ୍କ भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा। उत्तर होउछि बंशीधर महांती। 45 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया तेलंगीजे नागेरी दक्षिणी कनाउज आहरण गौड़ी अचक्रिणी। 11 अक्षर भाषा 64 नव दिवसे लेखन विद्यापत्र पट्टी। यह केउं साहित्य कृतिर भाषा। उत्तर होउछि सारला महाभारत। 46 नंबर क्वेश्चन होउछि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चतुर्दश भुवने ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र दैत्य दानव एक 10 लोकଙ୍କୁ भरसल ब्रह्म लोकକୁ स्थापन चार। यह केउं कृतिर भाषा। उत्तर होउछि चंडी पुराण। 47 नंबर क्वेश्चन होउछि केउं साहित्य कृतिर भाषा को स्टैंडर्ड ओडिया भाषा बोली कहा जायछि। उत्तर होउछि भागवत। 48 नंबर क्वेश्चन होउछि चंद्र घरे पुतनारे किछि न छुईबू भकिले पुतारे अवश्य मरिबू रोगी हेबू हाई देव। यह केउं कृतिर भाषा। उत्तर होउछि तुलाभिणा। 49 नंबर क्वेश्चन होउछि आदिपाट सूर्यवंश रे श्री जगन्नाथ देव अवतार वैवस्वत मनुकूले गंगावंश मत भानुदेव उच्छदी सूर्यवंश को आदिपाट दैवसुत मनुकूले विराधिवीर कपिलेश्वर देव महाराजांकर पाट ककड़ा दीन शुक्ल चौठी बुधवार कृतिवास कटके ए क्षेत्रे अभिषेक होई राजा हुईले। यह केउं कृतिर भाषा। मादाल पांजे। 50 नंबर क्वेश्चन होउछि डॉक्टर करुणाकर करंक मतरे रुद्रसुधा निधिर रचना समय केते। उत्तर होउछि पंचदश शताब्दी। 51 नंबर क्वेश्चन होउछि एथिरे तुम्हे माने न शुणी बोल से देई गले आम्भर की होइला आम्भे किंपा दबु एमंत न बोलिब एत ओडिशा राजा जे केसरी राजा मानंकु आदि करी गंगवंशे आम्भ छपाटा सरिकी राज्य आए हेउथिला। या केउं कृतिर भाषा। उत्तर होउछि मादला पांजी। 52 नंबर क्वेश्चन होउछि चारि पारुषरे क्षीर समुद्र लहरी मारुछि अमृत समुद्र भितरे श्वेतहस्ती गोटिए पशिला पराए शोभा दिशुछि। यह केउं कृतिर भाषा। उत्तर होउछि रुद्रसुधा निधि। 53 नंबर क्वेश्चन होउछि शास्त्रीय मान्यता प्राप्त भाषा मध्य ओडिया भाषा केतेतम भारतीय भाषार मान्यता पाइछि। षष्ठतम। 54 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया शब्दर प्रमाण मिलिथिबा सर्वप्राचीन अभिलेखटी कौन। उत्तर होउछि सुमनलंक अभिलेख। 55 नंबर क्वेश्चन होउछि हाथीगुंफा शिलालेखर भाषा कौन। पाली। 56 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया भाषा रे केतोटी उपभाषा रहिछि। उत्तर होउछि 3। 57 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया लिपि और भाषा पुस्तकर लेखक किए। उत्तर होउछि खगेश्वर महापात्र। 58 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया भाषार उत्पत्ति और विकास पुस्तकर स्रष्टा किए। उत्तर होउछि बंशीधर महांती। 59 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया भाषा तत्व और लिपिर विकास पुस्तकर स्रष्टा किए। उत्तर होउछि कुंज बिहारी त्रिपाठी। 60 नंबर क्वेश्चन होउछि ओडिया भाषार रूपतत्व पुस्तकर लेखक किए। बेणीमाधव पाढ़ी।
61 নম্বର क्वेश्चन ହେଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତର ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଅନୁଶୀଳନ ପୁସ୍ତକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର। ଏ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କର୍ମବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପାଠକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହାୟତା କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ।